बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके तमाम मेंबरान की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बार आने पर खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब सरफराज भुट्टी साहब और उनके दीगर और तशरीफ लाने वाले दीगर मेहमान गिरामी सबको खुशामदीद कहता हूँ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक रिवायत रही है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना फोरम हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुहैया किया है कि वो अपने केस को लीगल फिटर्निटी के सामने पेश कर सके और प्लीड कर सके। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच और उनका एड्रेस करना और उनसे सवाल जवाब इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत वसी जमहूरी तारीख रखती है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मरहून मिन्नत है कि उन्होंने पाकिस्तान को 1973 का आईन दिया और 1973 के आईन ने पाकिस्तान में तमाम अक़वाम को जिस तरह तस्बीह को एक धागा पिरो के रखती है, इसी तरह आज तक पाकिस्तान की तमाम अक़वाम को इसी आईन ने पिरो के रखा हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां पेश की, सरों के नजराने पेश किए, लीडरशिप से लेकर वर्कर तक सब ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की बहाली के पाकिस्तान में जमहूरियत चलती रहे और आईन की बालादस्ती हो, आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां देते रहे। बावजूद इसके यहाँ अगर मैं ये ना कहूँ कि हमारी लीगल फिटर्निटी की तरह जिस तरह लीगल फिटर्निटी ने बम के धमाके भी सहे, जिंदा जलाए गए 12 मई को कराची में, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में वकला तहरीक के दौरान जिस तरह वकला ने अपने सरों के नजराने पेश किए, अपनी जानों के नजराने पेश किए, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इससे कई वसी तारीख है। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब सरफराज भुट्टी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी जुडिशल एकेडमी, बलूचिस्तान बार कौंसिल और बार एसोसिएशन के लिए अराजी मुहैया की और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स मुहैया किए, जो कि तकरीबन 47 करोड़ रुपए बनते हैं। और कुछ हमारे काम अब भी ज़र इल्तिवा है, जिसमें जब हम तशरीफ ले गए थे, इन्होंने हमें टाइम दिया, हम जनाब मुनीर अहमद काकड़ साहब की सरबराही में डेलीगेशन लेके गए थे, तो उन्होंने कुछ वादे हमारे साथ किए थे जिसमें वकला की हाउसिंग स्कीम थी और इसके साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस हैं उनके बजट को, उनके फंड्स को बजट एलोकेटेड करना, ताकि हर बार हमें किसी के पास जाना ना पड़े, बजट एलोकेटेड हो और हर बार को उसका सालाना फंड मिलता रहे। ये अब तक ज़ेर इल्तिवा है। अब जनाब चेयरमैन से, पिछली दफा ये मेरी खुशकिस्मती है कि जनाब चेयरमैन साहब दूसरी मरतबा मेरे टेन्योर में तशरीफ ला रहे हैं और यंग, एनर्जेटिक और लोगों की उम्मीद है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो दोबारा बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार तशरीफ लाए हैं और ऐसे हालात में तशरीफ लाए हैं जिसमें बहुत से सवालात तशना है और हमारे दिलों में, जहनों में बहुत से सवालात हैं जो हम सामने रखना चाहते हैं। तो मैं चंद गुजारिशात जनाब चेयरमैन साहब के सामने रखूंगा और उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, हमारी रिवायत है कि हम मेहमानों को तंग नहीं करते, लेकिन हमारे मनसब की भी एक ज़रूरत है कि हमने अपने वकला लीगल फिटर्निटी की बात रखनी होती है, चाहे वो जिस भी फोरम पे हो, जहां पे भी हो। अब आते हैं जो नया मुल्क में एक बहरान सी की कैफियत लेकर आया हुआ है आईनी तरामीम के हवाले से, जिसमें जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में भी जाके खिताब फरमाया और अपने ख्यालात का इजहार किया और इसी के लिए आज यहाँ तशरीफ लाए हैं।
इसमें वकला को कुछ चीजों पर इंतहाई तशवीश है जनाब चेयरमैन, और आपकी गोशगुजार इसलिए कर रहे हैं कि आपकी एक आईनी तारीख है, आपकी एक जमहूरी तारीख है, और आप वो पार्टी हो जिसने कुर्बानियां दी, जिसने बहुत सी सोबतें बर्दाश्त की। किस वजह से? गलत कानून साजी की वजह से, और कू की वजह से, और इमरजेंसीज की वजह से। इसमें सबसे पहले जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है आईनी वफाकी अदालतों का कयाम। जनाब चेयरमैन साहब को मैंने स्पीच सुना जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार में किया, तो जनाब चेयरमैन साहब ने फरमाया कि ये वक्त की जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, जिसका लुबे लुबाब ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम वो कोलैप्स हो चुका है या बैठ चुका है, या वो लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहा। तो जनाब चेयरमैन साहब, मेरी आपसे एक आजिजाना सा सवाल है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक वो कौन सा इदारा है जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है? जब कोई भी इदारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो क्या आप उन इदारों के ऊपर भी असेंबली उठ के नए इदारे बनाएंगे, या जिन इदारों में सकम है, जिन इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है, उन इदारों में बेहतरी की गुंजाइश लाई जाएगी? हमारे वकला का एक क्लियर कट स्टांस है कि हम अदालत के ऊपर अदालत बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, डिबेटेबल है, हम इस पे डिबेट कर सकते हैं, हम इस पे आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हेस्टी मैनर में नहीं। हेस्टी मैनर में हम कभी भी इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे। जिस तरह 18वीं तरमीम पे तकरीबन 1 साल तक गुफ्तगू शुनीद चलती रही, मीटिंग्स चलते रहे, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड हर किसी को नुमाइंदगी दी गई थी और कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम पेश की। हमने उसे अप्रिशिएट किया, पूरी कौम ने उसे अप्रिशिएट किया। ना सिर्फ आप बल्कि हम भी उसकी लिए तगोदो करते हैं कि 18वीं तरमीम बैक रोल ना हो और 18वीं तरमीम पे कोई शबखून न मारे। इसी तरह हम आपसे और पूरे पार्लियामेंट से ये तवक्को रखते हैं कि हेस्टी मैनर में चीजें ना की जाए, क्योंकि सियासत आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम सियासत के तालिब इल्म हैं, हमने ये चीज देखी है, पढ़ी है कि सियासत में लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। और हमारे यहाँ तो हम ये देख चुके हैं कि कोई भी कानून, कोई भी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जिसने भी बनाया वो खुद उसके ज़रिए अताब आए। ये हमारी तारीख रही है पार्लियामेंट की। उसमें अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बरसर इक़्तिदार रही हैं, जितने भी उसके अंदर कानून साजी हुई है और जिस भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से हुई है, ज़रिए अताब वो खुद आए। वफाकी आईनी अदालत बनाने के बजाय हमारी तजवीज है कि आप जजेस की तादाद बढ़ा दें, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें। हम आपकी इस बात की भी तरदीद नहीं करते कि आदलिया से गलत फैसले नहीं हुए, अदालत से, अदलिया से गलत फैसले हुए हैं और हो रहे हैं। ये क्यों इतना जरूरी हो गया है कि ये 25 तारीख से पहले पहले ही आईनी तरमीम होनी चाहिए? अगर 18वीं तरमीम 1 साल में मुकम्मल हो सकती है तो फिर 26वीं तारीख क्यों सिर्फ 26 दिनों में? यहां जनाब चेयरमैन संजीदा सवालात उठते हैं। हमारे तकरीबन तमाम इदारे कोलैप्स हो चुके हैं, सिर्फ अदलिया नहीं, तमाम इदारे हमारे कोलैप्स हो चुके हैं और हम अपनी जुडिशरी को कोलैप्स होने नहीं देंगे। हम इसमें बेहतरी के लिए आपके साथ हैं, हम इसमें बेहतरी के लिए पूरी पार्लियामेंट के साथ हैं, हम बेहतरी के लिए पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन जहां सवालात उठते हैं और मिडनाइट पे कुछ चीजें होती हैं, उसमें फिर संजीदा सवालात उठते हैं और उसके फिर नताइज अच्छे नहीं आते। इसके साथ आर्टिकल 199 को छेड़ा जा रहा है। आर्टिकल 199 में पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक प्रोटेक्टेड है।
اور اسمبلی میں جو پرپوزل، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مسودے جو آ رہے ہیں سامنے کہ اس میں کون سا مسودہ صحیح ہے، کیونکہ 2-3 مسودوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر 199 میں یہ ترمیم لائی جاتی ہے کہ کسی بھی بندے کو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اٹھایا جائے اور پھر اس کو یہ حق بھی حاصل نہ ہو کہ وہ آئینی عدالت کے سامنے جا کے، ہائی کورٹ کے سامنے جا کے پٹیشن بھی دائر نہ کر سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مارشاء اللہ لگائیں۔ اگر آپ سویلین کو ملٹری عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کے اور اس کے سامنے ٹرائل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نانا نے جو آئین جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا، جو ہمارے اور پورے پاکستان کے سر کا تاج ہے، اس میں شامل آرٹیکل 10A کو معطل کر دے، بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ 8 سے لے کر 28 تک جتنے انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کو معطل اسمبلی کر دے، تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، جس کے دل میں جو بھی آئے گا وہ کرتا رہے گا۔ اور آج جو ہو رہا ہے 63A کے حوالے سے، کل بھی بینچ کنسٹیٹیوٹ ٹوٹ گیا، آج پھر 63A آپ کی پارٹی سب سے بڑی علمبردار تھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف۔ آپ نے ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف، آپ اس کے زیر اعتاب بھی رہے ہیں، آپ اس کے وکٹم بھی رہے ہیں۔ 63A کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا 63A کے لیے جو گو کے سب جوڈس ہے، لیکن ابھی ہمارے ہاں تو ہر چیز اوپن سیکرٹ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے لیے یہ فیصلہ بھی آئے گا اور پھر اس کے اوپر آئینی ترمیم بھی آئے گی۔ وہ آپ کا ڈومین ہے، ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب نے شہید بی بی کے ایک ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا تھا سندھ ہائی کورٹ بار میں، میثاق جمہوریت۔ جناب چیئرمین صاحب، میثاق جمہوریت پہ دستخط ہوتے ہیں، متفق ہوا جاتا ہے 2006 میں، اور میثاق جمہوریت کے بعد 18ویں ترمیم آتی ہے جس میں 1 سال تک ڈسکشن ہوا۔ اس میثاق جمہوریت میں نئی آئینی وفاقی عدالتیں کیوں قائم نہیں ہوئی؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی؟ پھر آپ کے جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز، 2 مین پولیٹیکل پارٹیز جو برسر اقتدار ہیں وفاق میں اور تقریباً صوبوں میں بھی ہے، ایک کو چھوڑ کے، دونوں کے کنسنسس میثاق جمہوریت پہ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک میثاق ہوا تھا کہ ہم ان نکات کو ایڈریس کریں گے اور یہ چیزیں، یہ سکم ختم کریں گے۔ اس میں کچھ چیزیں صرف وفاقی عدالت نہیں، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو تشنہ ہے اور جو انتہائی ضروری ہے، پھر وہ کیوں نہیں؟ میں ساری میثاق جمہوریت تو نہیں پڑھوں گا، کچھ چیزیں پڑھوں گا۔ ضابطۂ اخلاق میں میثاق جمہوریت میں ہے کہ قومی سلامتی کونسل کو رد کیا جائے گا۔ 2006 میں ہوا، اس کے بعد اقتدار آئے اور سلامتی کونسل آج تک رد نہیں ہوا۔ پریس اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوگی۔ کیا آج ہم جس پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو میثاق جمہوریت کے اس شق کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا اور اس پہ قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم منتخب حکومت کے مینڈیٹ اور حزب مخالف کے کردار کو اہمیت دیں گے، اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ حزب اختلاف کو کتنی اہمیت مل رہی ہے یا کتنی اہمیت ملتی ہے۔ وہ اگر اس بحث میں جاؤں گا تو وہ ایک سیاسی چیز بن جائے گی بہت طویل۔ الیکشن کمیشن کو خود مختار اور خودکار بنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہمارے سامنے ہیں پچھلے 5 سال سے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سول اور فوجی تعلقات، جس کو تمام لوگوں نے ایڈریس کیا ہے، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ جب بھی حزب اختلاف میں ہوتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے، لیکن جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ ہے ISI، MI اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز PM سیکریٹریٹ، منسٹری آف ڈیفنس اور کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت احتساب کے لائق ہوں گے۔
میں جناب چیئرمین آپ سے ایک چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے اور حکومت وقت سے، کہ آپ ریفرینڈم کرائیں، پبلکلی ریفرینڈم کرائیں۔ یہ نقطہ جو میں نے اب آپ کے سامنے پیش کیا اور میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، آیا لوگ اس کو عملی ہونا چاہتے ہیں یا وفاقی آئینی عدالت کا عملی ہونا چاہتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟ اس میں ریفرینڈم کرائیں، عوام سے پوچھیں کہ کون سا ضروری ہے ہماری بقا کے لیے۔ جناب چیئرمین صاحب، باتیں کچھ سخت ہوئی، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے سوا، جو حکومت وقت کے سوا، جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ آپ سے متعلق ہے، آپ ہی اس کے جواب کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور ہم لیگل فیٹرنیٹی، نئی وفاقی عدالت اور ان ترامیم کو، جس میں میری بنیادی انسانی حقوق پہ ضرب لگ رہا ہے، اور پہلے سے ہم مسنگ پرسنز کے مسئلے کو خیبر پختونخوا میں بھی فیس کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی فیس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ترے امتیاز یہ کہ اس کے اوپر فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ جس کو چاہے اٹھا لے، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، تو پھر آپ تو میری نمائندگی نہیں کر رہے۔ ہم 25 اکتوبر، ہم وکلا کے اس پہ کنسنسس ہے کہ ہم 25 اکتوبر 2024 کے بعد موجودہ چیف جسٹس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ مہمانان گرامی اور معزز اراکین بات، آپ سب کا شکریہ۔